Hello ma'am, mao ni ang paggamit sa VOB. Open lang nimo ang VOB. Unya, make sure naka-sign up ka using Google, pwede. Sign up ka using Google. Pag once na kay VOB, i-click lang nimo para i-open. Okay, once nga naka-open na ka sa home, ato ka sa arrow down, please tick ni siya nga box, use PMI or permanent meeting ID. Then mouse over aning meeting ID mo na meeting ID nimo. And then i-copy invitation, mao na imuhang i-click kining blue. Once copied na ni siya, imong i-send dito sa GC sa imuhang students. Okay? So, inaon lang siya ka-simple. Same as Zoom ra gyapon siya. Nya, click start. Pag mag-start na kasi mong klase, make sure 2 minutes earlier mo sulod na kasi mong klase. Maximize lang ni para dako. Unya, please check sa imuhang audio. Okay? Kay pag once naka-video na imuhang audio kini naka USB siya, saba gyud na siya, no? Kinahanglan kung tan-aw nimo imong headphone kung Jabra ba or PNP or in play, okay? So i-make sure nga naka Jabra or PNP. So click sad nimo ang camera kung working ba siya. Okay? Okay. So now, pareha ra gyapon sa Zoom, record sa kadaan, kay click lang ka sa record. Okay, recording na siya. And then i-share nimo, share sound, okay, or share PC audio, then click share. Okay, so naa na dayon ka sa imuhang desktop, makita na. Okay, so to use the annotate, adhila ka annotate, click, then naa diri ang mouse tool, select tool, spotlight, pen tool, text tool, and then mga shapes, then erase tool. Okay, or undo, or clear, then X, stop share, and meeting. Inatuon lang gyapon siya paggamit no. Ato ra.